गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा लिखिले कहले भीमे भी सदिया ये जो तुगरू किरे पंचाली घोट चारिटा पहाच चिंता कला आज सूक्ष्म पहाच तैयारी कला केसे शकुनी पहाच चारिटा कौन कौन घर द्वार आगे आम पहाच करवा तीनटा पांचटा सातटा अजुग्म संख्यार पहाच हेले शुभ जदि जुग्म संख्यार हेला सी हूँ अशुभ जदि गोटे अशुभ पहाच मु करी से चारिटा कथा हम अधर्म कौन अधर्म है भीमे विष दिया प्रथमे भीम को विष देले जतुगृहे निया जो घरे पांडव को पड़िले तापरे पांचाली घट पट टणा पट कहले वस्त्र पांचाली शरीर वस्त्र हरण ये है गोटे पहाच पांचाली घट पट टणा पथर कांगाल पथर घरे गांधार धान को मारी सेटा गोटे पहाच यही चारिटा पहाच जो ओल्हे आसबे प्रभु धर्म जो मुंड टेके अधर्म ए अधर्म मुंड टेके धर्मर पतन हुए यही समय प्रभु आसंती जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति तेणुक जिते ये भारत पक्षरु धर्मर नष्ट हो जाए यही समय प्रभु अवतीर्ण हो प्रभु आसवे आज चिंता करुची शकुनी कहला बापा देख तम पुत्र शकुनी कि कांड करुछि देख आज विचार करुछि जे किभली भाव आम गाईटी आनिबा विराट राजार गाई हैला गो धन ये गोधन को हरण करी आनिले आम राज्य हेब लक्ष्मी राज्य तो राज्यटा पूरा लक्ष्मी आसिक बास कर साधारण गाई न पृथना गाई भाव किछि दिन अतिबाहित हो जाइछि गोधन हरण करने उद्देश्य विचार कले पुनर्बार विचार करुछन्ति आपनकर विदुर कहला एडे बड़ अन्याय काम करुछि जणे राजा तार धर्म जदि रक्षा न करिवो ये धर्म छड़ा हेइ जिवो ताले ए राज्य तार ध्वंस हेइ जिवो राग हला चोखी गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा लिखिले कौन कहले पर नारी ए पर धन
ଶକୁନି ଆଣିଛି ମାରଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେମିତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଂଶକୁ ବୁଡେଇବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମନେ ମନେ ପୋଷା କାଠିକି ଧରୁଛି, ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କହିଲା ବାପା ଟିକେ ସର୍ବଦା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବ। ତୁମ ପୁତ୍ର କିଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛି। କହିଲା ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଜନକ ଚଣ୍ଡ ପଶ୍ୟ ପୁତ୍ରସ୍ୟ କାଣ୍ଡ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗୋମାୟୁ ତୁଣ୍ଡ ରୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଭୂଖଣ୍ଡ ଶତ କୌରବ ପିଣ୍ଡ ଦଗ୍ଧ ଚିତାଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟ ଦଣ୍ଡ ପାପ ତାପସ୍ୟ ପଣ୍ଡ। कला उत्तिष्ठ जनक चंड चंड कले राग कहले हे बापा तुम राग शांति हम तुम उठ थर देख कहीं तब पुत्र शकुनी केपरी कांड पश्य कि कांड करुच देख उत्तिष्ठ जनक चंड पश्य पुत्र से कांड रक्ताक्त गोमायु तुंड शत कौरव पिंड कला रुंड मुंड भूखंड ये पांडव मानकर मुंड जो पांडव मानकर विजय लाभ हेब कौरव मानकर मुंड सब गड़ब कोठी ना ये रुंड मुंड भूखंड रण प्रांगण रे शत कौरव पिंड दग्ध चिताग्नि कुंड दग्ध चिताग्नि रे से समस्ते दहन हो जिवे ए कथा चिंता करी तब पुआ शकुनी के भली कांड करुच देख ये 100 कौरव मानक मु पंड करिदेवी। तेणुक आज विदुर कथा को तेणे दुर्योधन नमा नील विचार करुची मामू शकन रे मामू शकुनी संगतर जीव विराट राज्य को आनिबा पाई पृथना गाई के आनिबा पाई विचार जेतले आनिबा को विचार करूछंती दुर्योधन कला मामू से राज्यर तो किच्चक थब किचक अच्छी किचक मर गया माने मरलानी बापरे मामू शकुनी जबर हिंदी कहउछ हिंदी कहउछंती हो हस्तिना किच्चक मर गया हस्तिना कटकटी एठी को ओडिया चालुची दिल्ली जाई दिल्ली तो जाई ना कोन जानियो हस्तिनाटा होची दिल्ली से हिंदी कथा कहउछले ठीक अछि तेल करी एपटे हिंदी कोन हला दुर्योधन विचार कला ताले जो किच्चक ताले जिबा ए पंचगंधर्व मिसी ताके मारी चल लगी ता पूर्वरु किच्चक विनाश होई जाई खबर पाइसंती ए कथा जेतले दुर्योधन कानरे बसिला सैन्य सामंत को सजाई देला बाजिला बाजणा रे बाजिला बाजणा बाजिला बाजणा रे बाजिला बाजणा बाजिला बाजणा बाजिला बाजणा रे बाजिला बाजणा बाहरिले जते सैन्य बाहरिले जते सैन्य बाहरिले जते सैन्य बाहरिले जते सैन्य कळना रे बाजिला बाजणा बाजिला बाजणा 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 रे बाजिला बाजणा लेफ्ट लाइट बाजू मो आग कोड कोन छिडा तू अरे हेटा को लॉफ लाइट कहतो लेफ्ट लाइट लेफ्ट लाइट राइट आउ कोन कहली लाइट अंधार होई छी ए लेफ्ट लाइट कहली एको धरती कथा सैन्य माने बाहरिले बाजिला बाजणा रे बाजिला बाजणा बाजिला बाजणा रे बाजिला बाजणा बाहरिले जते सैन्य बाहरिले जते सैन्य कळना रे बाजिला बाजणा रे बाजिला बाजणा जिंदाबाद 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 हमर दाबी पूर्ण हो कौन पूर्ण हो कौन कुआडे भोट प्रचार कराइछो ना दाबी पूर्ण करिवो सैन्य माने बाहरुछंती भारतीय सैन्य आर्यावर्त भारत भूखंडर सैन्य माने जतले जानती कि भଳି तांकर दीप्ति एई भारत माटी रे 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 बंधु परे खेलिबा पेंडो मारी खेलिबा बंधु परे खेलिबा पेंडो मारी खेलिबा शत्रु सिंह काटी रे एई भारत माटी रे एई भारत माटी रे दिलाम कमाण खंडा दिलाम कमाण खंडा खेला
ଚାଇନା ଥଣ୍ଡା ଆମେ ଉଠେଇବା ଜାତୀୟ ଧନ୍ଦା ଆମେ ଉଠେଇବା ଜାତୀୟ ଧନ୍ଦା ଯିବା ଯାଏ ତଳନାଟିରେ এই ভারত মাটিরে লেফট রাইট লেফট আরে ଆମ সেটা ବେଦ ଗାଏ ଷଷ୍ଠୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଗ ପଟକୁ ଆସୁବ ଆମ ବେଦ ଗାଏ ଷଷ୍ଠୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧୁମୟ ଆମ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଆମେରେ ଗଢ଼ିବା ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର ଆମେରେ ଗଢ଼ିବା ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର ଏ ସଂଗ୍ରାମ ପରିପାଟିରେ পেন্ডু পারি খেলিবা আমি পেন্ডু পারি খেলিবা পাটিরে এই ভারত মাটিরে এই ভারত মাটিরে এই ভারত বন্দে বন্দে ভোট দবা কোউঠি ଭୋଟ ଦବୁ ଆରେ ଆହୁରି 9 ମାସିକି 10 ମାସ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ও মাই রড ভুল হয়ে গেল ମାଇ ରଡ ନା ମାଇ ଶାବଳ ହୋ ତମେ କେସ ମୁଁ କୁଆଡେ ଆସିଛ କୁଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ହଁ ତମ ପରିଚୟ କହିପାରିବ ପରିଚୟ ମୁଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟା ପରିଚୟ କଣ କହିବି ତମ ଅସ୍ତ୍ର ଏଇଠି অন্য কথা পচারুଛନ୍ତି ତମେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ। ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ପାକେଳିଆ ସୈନ୍ୟ কোন সৈন্যর কোন দেখিবে ସୈନ୍ୟର କଣ ଦେଖ ତମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ওকে ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ নিশ্চিত পচারিলে কহি পারে ବୀରତ୍ୱ କହିଲ কହୁছি বীরত্ব সিআইডি হুন্তু ତ ବିରକ୍ତ ଆର ବୀରତ୍ୱ କହ হ্যাঁ বীরত্ব কହୁছি বীরত্ব সিআইডি হলো এই বাহুবলে করেই ওরাতি দমন নভ দেশে উড়াইছি বীর বৈজন্তী মালা বড় তুলসাকু করি উৎপাটন কেতে ওড়স মশা ডাউঁস মারি শুঙ্ঘি অছি নাকে ঘরে যদি হুয়ে গোড়মাল লুচি শুয়ে মু বতি সঙ্গা পরে এই হস্তরে ধরিলে এক লাঠি কাচ গ্লাস কুকুড়া অন্ডা ভাঙ্গি পারে মুহে এই হস্তরে ধরিলে গোটাଏ কটুরি কদলী গছ হাণি মুহি করে দিয়ে পদা চাইনা চাইনা সৈন্য মারি আসিলা বলে লুচি পড়ে মুহি বড় হুড়া তলে ভারত সরকার দেখি মোর এই বীরপণ এক হস্তরে ডঙ্কা এক হস্তরে বাল্টি করিলে সমর্পণ মারিছে ପ୍ରକୃତ ବୀର ପ୍ରକୃତ ବୀର ତୁ ଥିଲି ଏବେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ଏବେ ଦୁର୍ବୀର ହେଇଯାଇଛ ଦୁର୍ବୀର ମାନେ ବୀର ବୋଲେ ରାକ୍ଷସ ହଁ ରାକ୍ଷସ ଥିଲି ଆଗରୁ କି ହସ ତେଣୁ କରି ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ବାହାରିଲେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଳନା କରାଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା କିଭଳି ଭାବରେ ସୈନ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ ହଁ ସୈନ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ କିଏ ସେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘର ହେଲା ଇଟମାଟି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବହି ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଢେଇ ଘରର ପୁଅ ଗୋଟା ପଦ ଆଉ ମାଲ କାଢ ହେଲା ସେ ମହିନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଚାରି ସେ ମହିନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଶରେ ଅଛନ୍ତି ବାସ କରି ପାଶରେ ଅଛନ୍ତି ବାସ କରି ମାତଙ୍ଗ ତୁରଙ୍ଗ ସତାଙ୍ଗ ସେନା ବଜାଇ ନିଶାଣ ଉଠାଇବା ତାହାଙ୍କର